That epic vlogger. हेलो गाइज जय जगन्नाथ आशा कर जगन्नाथ कृपा आपने समस्त भल थे बड़ मान नमस्कार सान मान हेलो काली भिडियो तो आपने भल पाइबा देले सपोर्ट भी कर सपोर्ट कर काली भुवनेश्वर से प्रबल वर्षा होती आम आड़े वर्षा वर्षा किसी है एत जोर भी है झुपुर झुपुर पड़ेगा भाई गरम आज कहनी गछ पत्र हलुन देखिपे खरा भी एत नहीं गुड़गुड़ा प्रबल हो जीवन छाड़ी जाऊँगी भाई से छतु वाला कमटा टे करी देखला बेलू गुड़ गुड़ जमी हो मुझे ना आज कम नुह तो देखिए 4टा बेलू कर पाग टे भल थंडा देला आज दिन टा केमी कौन कटुची कुआडे जाऊँ कि कौन करुचु देखा जाऊ आगू कंटिन्यू कर शोक मोबाइल देखुली ब्लू डाटर कल आसाला गोटे भोटर इयरफोन आनी वारंटी क्लेम मारी डबल भाई देख तुम वारंटी क्लेम हो गला पिकअप है देखा जो टेस्टिंग हो पशिक आस कि नहीं कौन हो रिप्लेसमेंट हो कि न हो तुमको जनइबे चल जी क्या खाया दबा खाଇବା कौन हो खाया देखा खाई कंटिन्यू कर हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ खाई पी शो पड़ी उठला देखला मुंड खराब मोर घरे कहले कल वीडियो पोस्ट कर शो करनी को वीडियो पोस्ट कर भाई बाबा सहित कल बालेश्वर जाइली से टावर तले अपलोड कर बाबा बड़ जाते जी बोली भाई मुंड खराब को वीडियो अपलोड कर भी देखनी निजे भिड मोर मन नहीं देखा पुणी तो डिलीट कली पुणी आउे अपलोड कली पूरा शांति शो पड़ी खाया माछ तरकारी भात खाई शो पड़ी क्यारी ये खतले शो पड़ी आ दिन सारा जो वोल्टेज नाला एवं जस्ट वोल्टेज आसला एसी चलला आमती जाऊँगी से जो छतुटा देखा जदि है साइज सुइच अफ करवा ना तो देखा कल दिन करवा कल दिन तो अलग आड़े जबार अच्छी देखा जाओ कौन हो प्लान बाहर बोधे वर्षा उठी ना खरा प्रबल जो हो पवन टी दौर देखा कौन हो आगू कंटिन्यू कर छतु सजाड़े देखा ना कौन कंटिन्यू कर देखा हम देखिए ओरमाया गुड़ा सब होता ए भाड़ा फाड़ा सब तले पड़ता सब टेक टेक उपेट थोई देती देखिपे ये काली सुधा सब घास मरा ऊस टी पकईदे काली सब उपेट पाँच हो सब आणिकी पकड़ा देखी आपण केमती कौन हो प्रोसेसटा केमती कौन फलुच जाऊँ धोई दे दाण्डे जाऊँगी बसे गरम प्रबल हो देखे कौन हो आगू कौन हो कंटिन्यू कर बारियाड़ तो कम सारिक आसीगली एवं सब ये दाण्डे आम सब बस गोटे गप चल मेली चल ये तो आम समस्त मजा चल तो चलती सब गप सेपटे मम्मी बस ये सन्दी मम्मी सब बस कौन कौन कर मोबाइल देखते कौन हो वीडियो कर मजी आपण तो सब इंस्टाग्राम देखते जो ट्रेंडिंग रील गोटे ना चलती भाई गोटे सॉन्ग जो टोटाल रील्स सारा देखी देखी मुंड खराब हो चलती कौन भाभी कही मन पड़ने मन पड़े कहि रखुच्छे कहली निज फोन में बस भिड देखे सी ये मम्मी फोन में बस भिड देखुच कौन कह क्या सब्सक्राइब करा पड़ो मुझे तो कहू नहीं सब्सक्राइब करा तो देख भिड वाच टाइम बढ़ू व्यूज बढ़ते कहू नहीं आज तो किसी सेमती टॉपिक नथिला वीडियो कंटेंट किसी ना टॉपिक ना टाइटल कौन देवी थंबनेल कौन देवी मुंड खराब आने से भावुची कौन करी मुंड फंड किसी काम करना कुआड जीवी भावुची गोटे कुआड जीवी राति बाबा ही फोन करता कहला राति रेडी थबू टे जा जगतसिंहपुर ना चाट खाया जा देखा सालेड टे मिली ना देखो काली लंका चप खाई देखा जा टे चाट खाई आसिया आ चाट खाइला तो रात तो भाई वीडियो करियो मुझे वीडियो करके एंड करके एडिट करके रात अपलोड कर कौन किसी कर रात कर इच्छा होना देखुच आगू कौन हो आम घरे ओडिया सीरियल पगला है भाई जो ओडिया सीरियल तो मीम केमिया सब बनाऊँ आपण मैंने देखी भाई गाड़ी जाऊ हठात से उड़ी पलैब हो से सीरियल सब तिक घर भंगा होडिया सीरियल आने खाली से जी सार्थक तरंग पूरा बड़ बड़ फैन गोटे गोटे फैन जो कौन एसी हम फैन जो कौन एसी हम से पकड़ कौन जो गोटे बाहर कौन से लकी ड्र
ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କଣ ହେଲେ ପକେଇକି ହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଜିତନ୍ତ ନା ନା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଅଯଥା ନିଜର ପଇସା ୱେଷ୍ଟ ପଇସା ପକାଅ ଟିଭିରେ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦେଲେ ଟିକେ ପଇସା ପକେଇଦେଲୁ ଛାଡ଼ ସେ ସରିଗଲା ତାପରେ ସେଠୁ ସିଏ ଜଗତସିଂହପୁର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଲେ ତମେ ଜିତିଛ କି ବାସ୍ ଏମାନେ କଣ ଜିତିଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ ଏଇଠି ଦେଖିଆ କିଛି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଖାଲି ଗପ ଅଧିକା ଜି ସାର୍ଥକ ବାଲାଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ କଟି ଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ଆଣିବିନି ସେ ଜି ସାର୍ଥକଟା ବି ଫୋନ କରି କାଟିଦେବି ଆଉ ଥିବ ଯେ ମାନେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ଏତେ ସିରିଏଲ ବାଇଆ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ମୋବାଇଲ 2 GB ରିଚାର୍ଜ ଅଛି ସେ 2 GB ଫେସବୁକରେ ସିରିଏଲ ଦେଖି ଦେଖି ସରିଗଲାଣି କଣ କରିବ କହିଲ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କଣ ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ପଇସା ଦିଅ ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇ ଘରେ ଲଗେଇଦବା ତମର ସୁବିଧା ମୋର ସୁବିଧା ନା ନା କ୍ୟାରି ମାମା ସବୁ କଣ ହଉଛି ନାଙ୍ଗୁଡ ହଲେଇ କଣ ସେ ହଉଛି ଆଉ ସିଏ ନ ଛାଡେ କ୍ୟାରି ଚଢିଯା କଣା କରିଦେଲା ଲୁଗାକୁ ଦେଖ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣା କରିଦେଲା ଖାଇଲା ଆମେ ମଝିରେ ଦିଦିର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ରାଉରକେଲାରେ ସାନ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଡେଲି ବୋଧେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଧେ ଟେମ୍ପରେଚର ବାହାର ଦେଖୁଛ ଦେଖିଲ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଟି ପିଟି ଆଇଲୁ ଆଉ କିଛି କାରଣ ନଥିଲା ଆଉ ପଛଆଡେ ଯେମିତି ନିଆଁ ହୁଳା ଲଗେଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଛୁ ପୁରା ଛାଟି ପିଟି ହେଇକି ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ସେମିତି ହେଇକି ପଳେଇଲ ଆଉ ମଟନଟା ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଛି ଦେଇନଥିଲ ଦବ ଆଉ ଆଇଲେ ରଜକୁ କହୁନ ଆଉଛ ଆଉ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ନହେଲେ କଲ୍ କରିବ ଆଉ ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷା କଣ ହେଲାନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଡେଲି ହଉଛି ଆଜି କଣ ହେଲା ନାହିଁ ଆରେ ସେ ବର୍ଷା ଆଜି ହବ ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷା ଆଜି ଦେଖୁଛ ବା କାଇଁ ବର୍ଷା ହଉନି ଟିକେ ଜଣେଇବ ହେଲା ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କଣ ସେ ଛାତ ଉପରେ କଣ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଦେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପଟା ଅନ୍ କରିବା ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ତ ଏଇଠି ଏଇଟା କଣ ଖୋଲିଗଲା କଣ ମାମା ପାଇପ୍ ଟାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭାବିଥିଲି ଏଣ୍ଡ କରିବି ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା ଚାଲ ଦେଖଉଛି ଏଇଠି ପାଇପ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ପାଣି ଗଲା ଛାତ ଉପରୁ ଚାଲନ ଦେଖଉଛି ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଯାଇକି କଣ ହଉଛି ଆମର କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଯୁଗାଡର ଅଭାବ ଥାଏ ନା କଣ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ ନଳା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପାଣିକି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ପାଣି ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ଫଢ଼େଇ ପିଇବା କଥା ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ରୁମ୍ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଗଛ ବୁଛ ବି ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ କାକୁଡି ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖଉଛି ଏଇଟା କାକୁଡି ଗଛଟି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡି ଗଛ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଛାତ ଉପରେ ବି ଟାଉନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ବି ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଖଡା ଗଛ ମୂଳା ହେଇଥିଲା 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ କୋପ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଏ ରହିଲେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ